फैसल साहब, 1 साल हो गया है। मई में पिछले साल ये आटे के प्राइसेस की वजह से मामलात सारे बिगड़ना शुरू हुए, तो इससे जो 1 साल के बाद भी ये मुजाहरे हो रहे हैं, जिससे साबित ये होता है, जिससे समझ में ये आता है कि इन मुतालिबात को आप लोगों ने उस वक्त खातिर में आप लोग नहीं लाए, सुनी अनसुनी कर दी, जिसकी वजह से ये जो मुजाहरे फैलते बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लोगों का गम और गुस्सा बढ़ गया। और आज हालात ये हैं कि आप देखें कि जगह जगह ये एहतजाज इतना फैल गया है कि खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होना शुरू हो गया, लोग मरना शुरू हो गए। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक इस एहतजाज की आपने बात की है, यकीनन इस वक्त लोग सड़कों पे हैं और आपने महसूस किया होगा कि ये जो तहरीक है इसके अंदर हर तबका मौजूद है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसकी पीछे से सबसे पहले तारीख में जाइए तो आपको ये अंदाजा होगा कि कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत रही है, जो उम्मीदें रही हैं, उसकी वजह से शायद आज ये जज्बाती कैफियत हुई है। जैसा कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की थी कि जो काम मेरे दायरा इख्तियार के अंदर है और जो काम वफाकी हुकूमत से करने हैं, हम उसमें पूरी मामलत और कोशिश करेंगे। आजाद कश्मीर हुकूमत आज भी जो इनके मुतालबात है न सिर्फ कायम है, बल्कि पिछले 1 साल से जब से एहतजाज हुआ उस वक्त से सब्सिडी कायम है। और आज से 8 महीने से आजाद कश्मीर में बिजली के बिलात इन लोगों ने नहीं दिए, जो हमारे अपने लोग, और उनकी बिजली भी नहीं काटी गई। लेकिन ये इख्तियार पैदावारी लागत का और आटे की सब्सिडी का ये वफाकी हुकूमत से देना है। आजाद कश्मीर हुकूमत के अंदर जो जितने भी मामलात हैं, हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों से पिछले 4-5 माह से मुज़ाकरात किए और भरपूर तरीके से बड़े अच्छे हालात में मामलात तय होते रहे। लेकिन लाज़मी बात है कि कश्मीरियों की जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का रिश्ता है, जो कुर्बानियाँ रही हैं, उनकी एक उम्मीद है कि आज अगर ऐसे मौके पर जब गिलगित बल्तिस्तान में आटा सस्ता दिया जा रहा है, आज उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीर में भी आटा उसी रेट पर दिया जाए। लेकिन ये वफाकी हुकूमत की मदद के बगैर कश्मीरी हुकूमत के तो 1 साल हो गया है। पिछले साल जब ये काम शुरू हुआ तब भी पीडीएम की तरफ से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और आज भी। जी प्लीज। ये 1 साल तो खैर इस चीज को यकीनन हुआ, हमारी हुकूमत को भी 1 साल हुआ। तकरीबन 6 माह पहले हमारे इनसे मुज़ाकरात शुरू हुए प्रॉपर तरीके से, और 6 माह में बतदरीज ये तमाम चीजें इस वक्त तक कायम है। सब्सिडी ही पे आटा दिया जा रहा है और बिजली उसी रेट पे दी जा रही है जिस रेट पे पाकिस्तान से आजाद कश्मीर को मिल रही है। बल्कि आजाद कश्मीर का हमारा बिजली का बजट पिछले नहीं, तो वो वहाँ पर क्या मसला इस वजह से नहीं शुरू हुआ कि 200 यूनिट से ज्यादा जो इस्तेमाल होगा उनको डबल बिल जाएगा? ऐसा यहाँ पे तो नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल यहीं से हो रहा है। आपके तमाम जो टैरिफ है ये आपकी नेपरा की तरफ से तय किए जाते हैं, और ये जो गमो गुस्सा है ये सिर्फ आजाद कश्मीर हुकूमत के ऊपर नहीं है, बल्कि मौजूदा इस महंगाई के ऊपर है। और ये गुस्सा बिल्कुल जायज है। हमें रियासती हुकूमत को अगर पाकिस्तान के बाकी सूबों के तनाजुर में देखा जाएगा तो मेरे ख्याल में फिर आजाद कश्मीर में ऐसे ही हालात पैदा होंगे। ये एक रियासत है और इस रियासत के लोगों ने आज भी पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं कि मकबूजा। तो आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने जो करना है आपके इख्तियार में नहीं है कि आप लोग बिजली सस्ती इनको दे दें या आटे पर सब्सिडी दे दें? बिजली का टैरिफ, बिजली के रेट्स वफाकी हुकूमत पे तय होते हैं, और हमारी भी ये डिमांड है कि जो सूबा अपनी बिजली पैदा करता है उसको पैदावारी लागत पे बिजली मिलती है, जबकि आजाद कश्मीर को पैदावारी लागत पे बिजली नहीं दी जा रही। और ये चीज आजाद कश्मीर हुकूमत के दायरा इख्तियार में या डोमेन में नहीं है। जब तक वफाकी हुकूमत इस पे हमारे वर्किंग ग्रुप्स बने, हमारे मुज़ाकरात चले। सही, ठीक है। फैसल साहब से इनका जवाब ले लेना। आपके जो सारे कंसर्न्स हैं कि आपने डेट्स भी बताई, सितंबर में आप लोगों के 18 सितंबर को मुज़ाकरात हुआ, आपने बात सारी सुन लिया, आपने जो 1.5 महीने का टाइम दिया। जी प्लीज। देखिए मैडम, असल में ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है, उनके मुतालबात भी जायज। ये जिस हवाले से बातचीत कर रहे हैं ये मसाइल आजाद कश्मीर के पिछले 70 साल से, और इससे पहले इन मसाइल को आज तक उस सतह पे एड्रेस नहीं किया गया जिस तरह से आज एड्रेस किया गया है। हमने वफाकी हुकूमत के साथ अपने वर्किंग ग्रुप्स बनाए, मिनिस्टेरियल कमिटीज बनी, उनके साथ मामलात तय हुए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन थे, हमारा नोटिफिकेशन 4 फरवरी को हुआ। 5 दिन बाद पाकिस्तान के इलेक्शन थे,
اس 1-1.5 مہینے میں پاکستان کی حکومت اپنی حکومت سازی کے عمل میں رہی، اور یہ صرف آج 8 لیکن آپ یہ بات دیکھیں نا، آپ ان کو کہتے رہے کہ 1 ارب 8 کروڑ یونٹ جو ہیں وہ چوری ہو رہے ہیں، 1.5 مہینوں کو آپ ٹائم لیتے رہے، یہ جو اتنے یونٹس کی چوری تھی، بجلی چوری کو، یہ تو سالوں پر محیط یہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے، تو آپ لوگ 1.5 مہینہ دیتے رہے۔ دیکھیے وہ ایشو کی بات نہیں ہے، ہمارے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا، وہ 4 فروری کو ہوا، اور آج ہے اس وقت مئی، 2.5 مہینے ٹوٹل ہوئے جس میں پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے اور پاکستان میں نئی حکومت کا قیام ہوا۔ میرا ان کے اعتراضات سے اور ان کے معاملات سے کہیں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا صرف کہنا یہ ہے کہ ریاست ہماری اپنی ہے، آج بھی مل بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہمیں چیزوں کو طے کرنا چاہیے۔ ریاست کے اندر اگر کسی انسانی جان کا ضیاع ہوتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو مذاکرات پھر پچھلے جب پہلے دن آپ دیکھیں نا، آج یہ جو اتنے حالات ورسٹ ہوئے، 3را دن ہے، تو جب پہلے دن حالات بگڑنا شروع ہوئے، آپ لوگوں کو تبھی انگیج کر لینا چاہیے تھا۔ یہ 2 دن میں اتنے معاملات خراب ہوئے۔ ہم نے پچھلے 1 ہفتے سے لگاتار کوششیں کی تھی، لیکن چونکہ ایک طرح کی فضا پیدا ہو چکی تھی کہ دوسری طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا، اور بار بار کہنے کے باوجود ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابھی رات کو پرائم منسٹر صاحب نے پھر خود پریس کانفرنس میں یہ سے کہا کہ میں بات چیت کے لیے کسی بھی سطح پہ تیار ہوں۔ دیکھیے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے، اور ان کے اعتراضات وہی اعتراضات۔ فیصل صاحب سے جواب لے لیں، وقت کم ہے، پلیز۔ جی فیصل صاحب۔ دیکھیے سر، جہاں تک بات کی ہے میں نے، تو یہ پہلی حکومت ہے اس 1 سال میں جس نے نئی کوئی ایک پوسٹ کریٹ نہیں کی۔ جو ان کا اعتراض تھا کہ آزاد کشمیر میں بے شمار نوکریاں ہیں، 1 سال میں حکومت آزاد کشمیر نے کوئی نیو جاب کریشن نہیں کی، بلکہ بے شمار پوسٹوں کو ایبالش کیا۔ کسی وزیر کے لیے ایک نئی گاڑی خریدی نہیں گئی، بلکہ تمام وزراء کے پیٹرول کو کیپ کر لیا گیا، تمام اخراجات پہ کٹوتی لگا دی گئی، اور تمام ٹی اے ڈی او کو منیمائز کر دیا گیا۔ یہ بات ان کی میں سے اتفاق کرتا ہوں کہ 33 وزراء کا اتنا بڑا حجم شاید ایک عام آدمی کے لیے یا ایک ریاست کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ ریاست کے اندر اگر کسی انسانی جان کا ضیاع ہوتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو مذاکرات پھر پچھلے جب پہلے دن آپ دیکھیں نا، آج یہ جو اتنے حالات ورسٹ ہوئے، 3را دن ہے، تو جب پہلے دن حالات بگڑنا شروع ہوئے، آپ لوگوں کو تبھی انگیج کر لینا چاہیے تھا۔ یہ 2 دن میں اتنے معاملات خراب ہوئے۔ ہم نے پچھلے 1 ہفتے سے لگاتار کوششیں کی تھی، لیکن چونکہ ایک طرح کی فضا پیدا ہو چکی تھی کہ دوسری طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا، اور بار کہنے کے باوجود ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابھی رات کو پرائم منسٹر صاحب نے پھر خود پریس کانفرنس میں یہ سے کہا کہ میں بات چیت کے لیے کسی بھی سطح پہ تیار ہوں۔ دیکھیے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے، اور ان کے اعتراضات وہی اعتراضات